jak kormuka Khorang bai gedalai Khorang dal cerai hogra bura thuri nana chusu bai gedalai Tripuri dofani laibo makalak jari kechak jari kosom raima shaima bai gedal ruwi Kalajari ter songsajakha Karbook sub division bai khobja Karbook panjeham noklawo salniromui uk Kalajari ter nokhobui tiprasaroni chamung namung roknabo haino hayungni lukurokno phunugui baniani bisingtei nugjakha belai kheno hohom dodom rejab musrui tongthok nokha salini ter pandano teibu muchangroi মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এমএলএ সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অসীম করবুক বিএসসি ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা করবুক এসডিএম সামজয় জমাতিয়া করবুক বিডিও সুব্রজিৎ নখবই দাল বিদাল বরং নাংরংন বরম রজাকমানি বিসিংতৈ হমদদম খি পাইলেখা পাতিম নরগৈ বরং নাং অটিন্দ্র রিয়াং সাখা কালাজারি নিজামাকে মেন ককে আবু যে পাহাড় ন কালাজারি তো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আবু আগেও কালাজারি যে তো মানে তৌসিহা ময় আবু পাহাড় বিরাট কুচু আগে রাজা নামবো বড় খামিয়া তোমলে জায়গায় জানাই কত কিছু জানাই তোমিয়া দিবা এই আবতে বড় বড় পারা খামানি জায়গা আবো ওখানে তোমার খাইকা বড় আবনো বুমুগরা তৌসিহা ময় তৌসিহাকে একজন বড় বুম তৌসিহা রিয়াং ওখানে যত তোমার খক্রং আবুকে সরাউরাই রিয়াং আরো তুমি যারা tei borong do tu ko ma ga abono u kalajari tuisake balubu kosom tuibu kosom abon bai kalajari tuisa jago sormani busa raima sorma tuini busa abo jari kesabo sorma raimani busa no jari kesake tma balubu kesak tuibu kesak abon bagai abo government tma khaika pahar no musangrina na bagai তুইনি নব মুচরাং বাগে আবো পাহাড় নকে কালাজারি পাহাড়ি খাইকা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কে চিনি রাজরাজনের রাইবো মামলা আবো হাতেন বুংলে তৌসিহা বংছে আবো দাগাইনি তাইছি সামনে শিকক যে খাইনাই রক রাজানি সৈন্য সমন্তর আবো বরম নরনা থাঙ্গাঙ্গা হাতাই সাকানে পাথর রুংজো বরনে আ পাথর দুমখলাই রিগাঙ্গা বড় কাছামিয়া রমমিয়া আবো পাহাড় এমন কুচু আরো পাহাড় কাকাঙ্গা ও যে দুম্বুর বান্ধে মানে গন্ডা সরা ইয়াং অমরপুর থৌ নখলাইও গাইয়াং নিনি পাহাড়পুর তাহারপুর যত নখলাই নিছে এমন কিছু গাবন বাগে না আবনো তৌসিহা মই নো আবো তৌসিহা মইনি বত্রগুন দনঞ্জরি পারানি পারা সাকাকে লংদ্রাই পাকা হিন দং তাবো গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে বতে ইতিহাস কমা থামনি না তাবো আস্তে আস্তে তুক দङ আবো কাইসা মেলা নাইছে আরবো ভাইস বিএসসি চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা শাখা তিনি ন কালাজারি তের হাইকা ফুড ফেস্টিভ্যাল जों मा खायमानि म 2011 सिमिन सेंजांमानि थांनाय बोसोराव एकटा गेप दंमोन परे ताकलाय हायनो हाय जों करबुक साब डिभिजनाव मानथिका तो पुइला हामबायरनाय सिनि ता बर्तमाने राज्य सरकार ताय आसिया डिपार्टमेन्ट तै दंनाय तामनिके आगियो सुदु करबुक सिमिन फानसेनसन खायजांमानि गाव ताकलाय बोसोरके जों আমার সাব ডিভিশনও ফান্ড রজাকা করবো আলাদা করে রজাকা তখন বাগै রাজ্য সরকারনাव পয়লা হামবাय তো আবন বিসিং ব কালাজারি তেন বিসিং जों ফুড ফেস্টিভ্যাল সিন করবো আর ডেভেলপ বাই তাই যতনি লাइन डिपार्टमेंट সহযোগিতা বাই जों খাইমাंखा অ তিয়ানো जों ফুড ফেস্টিভ্যাল কনভার্ট খাইমানি কারণ কমনো সিনি ত্রিপুরাসানি যে চামুং নমুং 19টা ট্রাইবनि চামুं नं जों एसएजी नि बिसिंतै যত ট্রাইবनि जों চামুं আरो एड खायका তাই কালচারাল নিনি ट्रेडिशनल चिनी त्रिपुरासानि विभिन्न ट्राइबनि जों आरो पारफरमेंस खायरखा सोशल वर्कर विशाल शाखा कालाजारी फेस्टिवल ते फूड फेस्टिवल 11 ते 12 नभेम्बर नि सिमिं चेंगमानि मिया बासुनो क्राउड तिनि बासुनो क्राउड गोबां तमान के अमनो फर्स्ट टाइम चिनी करबुक साब डिभिजन नि कालाजारी तेर पालायजामाने जों अजागो मिटिंगआव जों डिसकाशन खालायका चिनी बरम गोनां भाइस चेयरमैन प्रणब बाबू ते एसडीएम ते चिनी वीडियो साहेब सकलाय जों जतन अजागो आसुगलाय लाइन डिपार्टमेंट अफ कक सालायथानि व जों कक दिसागा सुरु फेस्टिवल सिमिंया अजागो फूड फेस्टिवल ब कटाल के एडमा खायनाय तमानि हिंकांकाय चिनी करबुक साब डिभिजन ब कुनु दिनो फानंयाको हायनि बागै जों नायो चिनी करबुक साब डिभिजन ब जाते फूड फेस्टिवल खालाय पाब्लिक रंनो जों हुनुगै बा तंथकसा थक खालाय
rena ni bagi bo sung sai thoka te kaisa o jago sung nukha discipline must be important sung already no first ni simi saka kintu chini o jago discipline bai no sung tuikha ge o jago ang nayo je proti bochor sung jate khlaimane jar agami bochorobo haino sung kalajari tet sung palainani bagai sung saitongnai public rokbo sungno sahjogita marnai tini kwbangma santusto babe sung o program o musang khalaika sini video Karbook ni video te SDPO te boromganang vice chairman te sini local leaders rokbo belana sung oro naiklugoy no sung naikhanor nugiban khana busuk tong tok chatok ke sung khalaika o jago prai dugan bo chini o jago prai 100 kasakasi dugan borok to kwbang no ongkha sajang nei pai thangka borok bang mani hukumu mukumu no romui dal bidal ni kokno no tuyui Karbook SDM Sanjoy Jamatia Saka যে কালাজারি পাহাড় কিন্তু ত্রিপুরানি তাংমং তৈমং স্মৃতি বাই করংজা এবং আং যে খানামানি আইগি ত্রিপুরানি বড় রক্ত খুব খাইছাও সে হোক বারবাই করংজা আপরো যারা খুব খাইছানাই বড়নি বিসিও যে কালাজারি টংনাই রকনি বিসিও অনেক কত কত বরক অনেক কুচুক কুচুক বরক যেমন দ্রাও কুমারি আং সর আসাইলাং খাহানি খানাবো গে বনवा सगैनो त्रिपुरा सरकारनि मगो खागो सायखना बजाखना जे त्रिपुरा सरकारबो बनो खाबाय खुबबाय मा सगैनो गिताबो कालाजारि मेला खायदि रखा कालाजारि मेला कालाजारि पाहाड़ जों थांखां केसे सामानो जे कालाजारि पाहाड़ बोसोर नायथाव कालाजारि पाहाड़ दिनै जोंनि माननीय मन्त्रीबो सायखलां थाखा जे कालाजारि पाहाड़ साकाव कानि बेलाय कसकमा नांगो जरा कदक मानांगो किन्तु कसक टप हिलो थांखां के कालाजारि पाहाड़ रे जत्तनि से पिक कसुकुक आरो जागो खरक मेलाबो थाइका এবং আরো কাকা একে অমরপুরবো হইয়া একদিকে বন্দাসরাবো হও একদিকে দলাই একদিকে গোমতি ডিস্ট্রিক্টনি বর্ডারও চিনি কালাজারি পাহাড় দङ কালাজারি পাহাড় ন নামাनि बाङैनो कालाजारि मेला खायजाक माने कालाजारि पाहाड़ न जों कालाजारि पाहाड़नि इतिहास लाइबमा मनोरमिना रोखोमनि जों जतन दायित्व सुदु मेला कमिटिया मेला कमिटि तो जों जास्ट फोकास खायजाकनाय खायसा सेन्टार से अर बिसिङाव जत्त बरक फाइसफायो मेला नायनि बाङै मेला नायमानि लगे लगे जाते बरक न जे त्रिपुरानि इतिहास लाइबमानि बाय फोरोंजाक कृष्टि संस्कृति बाय फोरोंजाक जे जोंनि कालाजारि पाहाड़ बा जारि कसम पाहाड़ होनजाकमानि बरनो जों बरनो सिनिरौनि बरनो सिनिरौ तसेमानि अमनिनो सरकारनि दाहामो जों हायनिबांनो मा कयो जे मेला जेमन माताबारि मेला माताबारि ओंगो तीर्थमु मेला तीर्थमु ओंगो हतै बतेहाय मेला आरो जागानो खायजाकथों Karbookबो बसिनि जदि अन्ते एके कायसा सरकार बाजेट रय दंखा अब मन्जुर खाय दंखा एके Karbookबो बसंसिनि कायसा पाहाड़ पाहन्दी जेखुनु कायसा दैसाबो पाहन्दी जोंनि इतिहास बाय फोरोंजाक लाइबो बाय फोरोंजाक सिनि बर'खौ गय अमनो जोंनि Karbook बाय फोरोंजाकनो जेखुनु पाहाड़ टिला बिख्यात दैसा दैमा बर बाय खायखाय सिनि अरनिबो हायनो तिसावै सिनि जागै कालाजारि हायके सिनि जागनै नबसं मार लेबिने रतुक थानिगो विशेष के निरखाय जरा प्रेस मीडिया पार्सन दंना निरक सुबा खांके जों आसा खायो सक्सेसफुली जोंनि पाहाड़ नबसं सिनि रमानाय एके 2 दिन बेपि जे मेला अरनियो जों कालाजारि पाहाड़ बा त्रिपुरानि लाइबमा सिनिया बनि लगे लगे जों थांनानै भबिष्यत इकोनॉमिकलिबो जाते संसफुर्न नाथै हायहैनो दिनै Karbook ब्लकनि साथारमोन गारनै टिआरएल बा एसएसजि रक जे जाथाय तेर खायदों अरब हायनो Karbookनि जत्त बरक रक जोंनि गोमारोक दंमोननि सामुं नंगौनो जों तिसायनार गैनोबो नांगो एखे बोरै सराय जारा इकोनॉमिकली दुर्बल बरनो जों तिसागानि नांबा हायनो फुड फेस्टिवल खायजागो Karbook गाना गिन्दि दंनाय सारा त्रिपुरानिनो जत्त फायगै जोंनि जे कमातै ट्रेडिशनल जामुं नंगौनो साफाय बेखायनके जोंनि एकदिके मेला सक्सेसफुल लिंनाय आरो एकदिके जोंनि भबिष्यत बाहायनो जोंनि जारा इकोनॉमिकली दुर्बल दंनाय बरकबो व्यवसा बानिज्य नि बिसिङै एसएसजि सामुं तांनि बिसिङै समाजनोबो सेवा खायमाखा बरक अर्थनैतिक राखा अबनसिन नाहेमो आरो जत्तनि थानि कयमुं दंनाय जेमन जों जत्त फायबायजारि ताखौ Karbook दंनाय Karbook गानागिरिनि बर' लगे लगे Karbookनि जोंनि मेलानि शान्ति शृंखला
আনন্দ বসং থাঙি নারলাইনি নাংনাই যত্তনো কয়মুং তংনাই যে যেমন একদিকে আনন্দ উপভোগ जों যত ফ্লাইনাই এবং নিজে সিনি তংয়া যত্তনো আনন্দ উপভোগ খাইতেনিব যত ফাই সমানভাবে মাজা ফাইনি বাঙৈ এই আইন শৃঙ্খলা মথাঙি নারগৈ 2 দিন বেপিনো সাকসেসফুলি খাইনি বাঙৈ যতনি থেতিং কয়মুং নারগো এই মিডিয়া পার্সন রনগো বেলাইকে হামবাই মারগো সাক বাইথাंतिबो ते प्रशासन Karbook महकुमा प्रशासननि तरफबो विभिन्न दप्तरनि तरफ नखा सालनि तेर बेलाइखेनो हहन्द दमख्लायि पाइलेखा पातिमन रगै लुकुरक ब आइनो बलाइनो खासरां जाखा मेला माने दंथखा आइनि मीडिया रा हामबाय कालाजारि मेला जो नौ फाइखा कुनो दिन ताकलाइनो हाय मेला कालाजारि मेला कालाजारि कुनो नामे मात्र से खायो आवै पाइ थाउ अब मये ताकलेके 11-12 कालाजारि मेला दिनै अनेक नायथावखा अनेक स्टलंखा अनेक बेबसा खेने मुहामखा आखुनो आइनि खिसाय मुदो गामगुखे मेलाव थायो जेमन मेला नायथांदि माने बालाय तुलायकै जो आरा नया माने काके मेलानो नायो मेलानो नायथावथावखे खेखे आइनि जे जगाय सिखा फैनाय राव बिसा फैनाय राव लाबिसा फैनाय सबै मतेव नो थायो गामगुखे ब्रा सुस्त के था जोंथो ओंखे जोंनि जे जेनेरेशन के चिनि राव जे भबिष्यत न मा गाहाम के खाया के बे बिजनेस नुनाय जे जों बायके जों आगाय थांनाय मेलाव हायके मेला नाय थावखेनाय मेलाव जों खेनाय मेलाव जों जामु नुमु जे परिवर्तन आगे निजे जों मेलाव जों बदे जामु नौया मोहाय जों ताव जे जोंनि जामु जोंनि ब्रनि जामु जो आगे दो जामु राव बबाय थाङा ताव आस्ते आस्ते दिनै आबो इतिहास जे जों जा थाफेमो आबो दिनो जों ताव माजा गते जों बदे के जाय जों ताय बारायनाय ताय गाहाम गाहाम के जालायनाय जोंनि जामुनो जों दै सालायनाय जोंनि गायमु जोंनो दै सामो हायखेनो जामुनो दै सालायनाय मारके दंथखा आबो मये खाकजा मातो हामबाय बलाइखेनो हामबाय अपते क्लाइनो त्रिपुरी खरां बे करगै तंदि नरगना जेसक मानसा त्रिपुरी खरां नरगनि बिस्कंगो दाल बिदाल मांप्ले तुबि फाइनाय नरक नायतंगो त्रिपुरी